जोदिन अभया दोषी को कठोर दंड मिल से दिन आमर विजय हेब। गणमाध्यम आगे आज एभली मंतव्य रखिंट कोलकाता पीड़िता अभया बापा। से कहते 2021 भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पूर्वतन अध्यक्ष संदीप घोष को विरोध में एकाधिक अभियोग आसला। सेतेबेले जदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संदीप घोष को विरोध में कार्यानुष्ठान नहीं थांते तेबे आज मो झील बंची जाइथांता बोली से कहते। ए मामला रे सीबीआई रो तदंत ठीक दिगरे चलथिबा कहते अभया बापा। सुप्रीम कोर्टेर उपरे आमादेर 100% भरसा बारबार बोलছি এবং তারা সঠিকভাবে আমাদের এই যে বিচার ব্যবস্থা ঠিকমতো চালিয়ে নিয়ে যাবেন এবং সবাইকে গাইড করে একটা সুষ্ঠু সমাধান করার চেষ্টা অবশ্যই করবেন। শুনুন, এইটা বিচারাধীন বিষয়, তিনি যেটা ভালো মনে করেছেন তাই বলেছেন। সিবিআই যা বলছে, সিবিআই এর কথা বলছে, সিবিআই কি করছে আমাদের তো বলছে না, আমাদের শুধু বলছে আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করছি যাতে সমাধান করতে পারি। আমি একটাই কথা বলবো, যারা যারা এই আমার মেয়ের হত্যার সম্বন্ধে জড়িত আছে তারা উপযুক্ত পরোক্ষভাবে যারা জড়িত আছে তারা শাস্তি পাবে।